صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداوا یا رسول اللہ. میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. رسول اللہ. میرا دل بھی ہے چاہتا
تسی میرے بھی کر آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی کر آؤ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ یہ محمد علی ظہوری کا کلام تھا، پنجابی زبان میں بہت مشہور شاعر ہیں پاکستان کے محمد علی ظہوری، ان کا یہ کلام تھا۔ اور اب جو میں کلام اسی طرز پہ اسی انداز میں ملا رہا ہوں، یہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے، اردو میں ہے، اور آپ بھی یہی بات گویا پیش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آقا کا میلاد منانا چھوڑیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے آقا کا میلاد منانا چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات کہتے ہیں، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، کے ولیوں سے دوستی نہیں چھوڑیں گے، ان کی محبت میں ہمیشہ ان کے گیت گائیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور سنو نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کسی quelqu'un li critique nous آقا صلی اللہ علیہ وسلم، li manque du respect pour nous prophètes صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پھر بھی اس کو اپنا دوست اپنا بھائی بنا کر رکھیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب بات نبی کی آ جائے، نبی کی ذات کی آ جائے، تو بس پھر خلاص، پھر ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سب رشتے قربان ہیں، سب رشتے قربان ہیں، وہ بات یہاں کہتے ہیں، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، اور لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ،
میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی سب بولے انشاءاللہ منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے سجاوٹ کرنا اور روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا مطلبی کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے کس نے صحابہ اور ولیوں کی محبت سنیں صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے لہذا دعوت اسلامی اب ہرگز نہ چھوڑیں گے لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے تو سنو نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے تسلی رکھنا ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تسلی رکھنا ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے تیرا کعبہ تیرا کعبہ تیرا کعبہ تیرا کعبہ
میں تیرے گیت گاوایا یا رسول اللہ تیرا گھاوا میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاہل مبارک بن سلوی کی گاڈ محبت اور زد اکوز اللہ سادے مسلمان کون زد زوین زدن لامے فیا مصافحہ عزت انوائی درود لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوس آوان کی سا دیلا سے پاغے اللہ پاک لی پاردن زت تو بن پیشے سکی فن فیا تو بن پیشے سکی زت پو فیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پران سالا بیچیدلا زوجی دا نو مجلس نو آپران سا نو ایکوت سا qui n'importe quand premières affaires c'est qui nous peut en prendre garde محبت pour Allah الحب فی اللہ والبغض یعنی کہ نفرت بغض اگر بغض بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ابھی ہم نے سنا نعت میں کہ نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ Si quelqu'un li vini li diaou love for all ou bien fini comprend qu'il y a une fausseté ça. Vous comprenez? Si quelqu'un li vini diaou love for all hatred for none نفرت کسی سے نہیں وہ bien fini comprend fausseté ça. اس کی حدیث پہ موترنو الحب للہ والبغض للہ او بیزن اینا محبت اسی اکوز اللہ او بیزن اینا نفرت اسی اکوز اللہ۔ تو نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے اور اللہ کے دوستوں سے اور نبی کے دوستوں سے دوستی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ See an عاشق رسول and غلام رسول and صحیح العقیدہ لا مپا پوفے دشمنی لا مپا گئیں دعا گاڈ لائن لا مپا گئیں دعا گاڈ غانکین دمو لکے نہیں اب نہیں لا مبزن گاڈ محبت تو اس کی لی آقا سو امتی سا لی اللہ سو نبی سو امتی سا اللہ مپا گئیں دعا گاڈ غانکین پو این پیرسن عاشق رسول۔ تو پریمیز آفے سے کنو پہ اپران پاس حدیث کنو بیزیں اینا محبت پو اللہ اے لا دیزیم کی کشوز کی فن موترینو دا سا حدیث پاک لا کی کون زو دن لامے لطفیہ سلام اے دن زندت لامے
E lola zut lia durud sharif lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'ils zut l'ame séparé, ou bien avant qu'ils zut séparé, Allah pour pardon agla pichla gunah pour saban bandala. Acha, en affaire mo pour attirer l'attention ici encore. Moi mon remarqué parce qu'il m'a eu l'occasion pour aller beaucoup place à travers l'île. Daban mahfil, daban ours, daban programme, daban khatam, en partout moi aller. Plusieurs fois moi remarqué et na jimoun quand je viens donner la main, je pas faire salam. Et souvent moi habitué dire ça. Dans mon causerie moi habitué dire, je pas faire salam. En qui je pas faire salam, je les aziz durud. Allahumma shalli ala, वो दुरूद भी शल्ले बोलते हैं, ये पता नहीं शल्ले कहाँ से आया है, पाकों ने खुद सोची सा शल्ले ला, Allahumma shalli ala, तो भाई शल्ले नहीं है, सल्ले ala, सल्ली ala, अगर अच्छी अरबी में प्रोनाउंस करना है तो Allahumma सल्ली ala, शल्ले नहीं होता, शल्ले मत बोला करें, अगर आप कभी बोलते थे तो आप रुक जाएं, स्टॉप कर दें, तो उसकी upoalia mal plitopalia, vraiment पे जाओ, upoalia mal plitopalia, तो शल्ले का मतलब गलत हो सकता है ना, लेकिन असल है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो बाज लोगों को हमने देखा एना जिमुन मुगे मौके कौसुद्दुन ला में तो वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो सलाम यानी सलाम नहीं, आवाज ही नहीं आती सलाम की, पाकों पौमेम की esquil infinfia salam, direct durud, तो ça aussi pas sunnat ça. Finjianou lia durud, oui, mais seulement après salam jawab. Si quelqu'un fin fait salam, des gens là fin répondent. Alors après salam jawab, léala ou fait durud sharif, tous les deux liya durud sharif, et ça aussi un छोटा दुरूद शरीफ. अब आप पूरा दुरूद शरीफ पढ़ने जाएंगे उसका हाथ पकड़ के, ऐसे लोग भी मिलते हैं बाज़ औक़ात, वो हाथ छोड़ते ही नहीं है, उनका पूरा दुरूद चल रहा होता है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. वो पीछे लाइन लगी हुई है जिमुन पे अतान और हजरत का दुरूद खत्म नहीं हो रहा. तो ये सब भी बिजा इना सेंस, बिजा इना l'intelligence, ça consiste là au moins comprehension बिजा इना कि यार मैं किसी का टाइम ले रहा हूं तो पीछे लाइन लगी हुई है. तो ये सब चीजें हम अगर नोट करेंगे इंशाअल्लाह तो इससे ये फजीलत हमें कब मिलेगी. कौन ऊपर सा फजीलत ला सेकिन उनफिक एकूते कौन पे गॉड मोहब्बत एंजाफे देजियम ऊपर fe salam dejiam la pe répondre ou bien lili pe faire salam ou pe répondre après ça quand on peut envoyer durud sharif lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi dans bon prononciation là inshallah azza wa jal ou pour gagner sa fazilat là. तो faire l'intention कि inshallah nous pour prendre sa bonne précaution ce qui mon attire ou l'attention et inshallah nous pour mettre en pratique sa sunnat là. sallu sa hadith là, sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salatan wa salaman alayka ya Rasulallah. Bon chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, tous les jours nous peut écouter quelques qualités et spécialités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et pas juste nous, entier le monde, alhamdulillah, là, peut raconte la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et na place peut raconte ibadat Mustafa. अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है कि आप थोड़ा सा जोश में मुझे इसका जवाब दें. मैं हुजूर की क्वालिटीज का नाम लूंगा, आप मोहब्बत से बोलिएगा मरहबा मरहबा. क्या बोलेंगे? इबादते मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा, ताकते मुस्तफा, शुजाअते मुस्तफा, मौजज़ात मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, इख्तियारात मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, इनायत मुस्तफ़ा, सखावत मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा. मरहबा मरहबा. तो कहीं विलादत का तस्करा है, कहीं शुजाअत का तस्करा है, कहीं ताकत का तस्करा है, कहीं इख्तियार का तस्करा है. Nous-mêmes, alhamdulillah, ये nous écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so autorité, so ban pouvoir, so ban इख्तियारात की अल्लाह फिन दुनली दा दीन उसी की ban इख्तियार की ban autorité Allah tabaraka wa taala fin dun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous écoute hier. Azoji mon topic. Nous pour écoute
طاقت مصطفیٰ. نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو لفوس. کہ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی qualité لفوس. سبحان اللہ. Écoute ça. Dans Makkah Sharif, quand nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fait une déclare prophétie qui moi un prophète, تو précoute Makkah Sharif, dans ce précoute Makkah Sharif dit un gaon là-bas, tu as un pehelwan, extra pehelwan. یہ سمجھتے ہیں آپ پہلوان؟ ریسلر، سیلوی کی فیا کشتی، ریسلنگ، اور بہت اونچا، لمبا، چوڑا، بھاری، بھرکم، تازہ پہلوان تھا. Ili ci appelle Rukana. Son nom ci appelle Rukana. Ban Jimoun, final plein sur la tête. Parce que Jimoun, tu connais, il y en a beaucoup taqat. Si il trappe quelqu'un, alors il crase, il comme un mousse. Jimoun, tu connais, il y en a sa qualité pouvoir là, que si tu dis al tu is là, il tellement pouvoir, tellement la force, il crase, il comme un mousse, comme un oyen. Alors, Ban Jimoun, c'est qui pas content islam, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire tablir et din, peut amener une nouvelle religion. Ban Jimoun, final, plein sur la tête, plein sur les oreilles. Ban Jimoun a le plein sur les oreilles, qui est un tel, resté dans Makkah, il peut faire ça, il peut faire ça. Li ma'azallah, li zour nous ban bon Dieu, il fait ça, il dit aux autres bon Dieu, il fausse, moi mon bon Dieu qui n'a pouvoir. Et cette chose, vous bolta. Alors, li, tendez, li final gagne la haine avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li final gagne nafrat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En affaire me pour attirer l'attention ici, avant qu'il me continue ça va, nous tient une leçon toujours. Rappelle bien qu'ils n'ont pas besoin de croire si un djimoun peut venir raconte un djimoun son caractère, un djimoun son manière, un djimoun son défaut qui ou pas trouver, ou pas guetter avec ou ligier. Djimoun peut plein aux oreilles et ou peut croire ou peut aller même. Ça n'est rien ça. Azodi, ça quelque chose là, il peut créer beaucoup de désordre dans nos sociétés. Ça quelque chose là, il peut créer beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Qui nous finit. Comment finir? Nous finit croire. اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں کان کے کچے. تو ہم کان کے کچے ہیں. جو کان میں ڈال دیا ہاں وعلیکم السلام. ارے یار کنفرم تو کرو, دیکھو تو, ویریفیے تو کرو, انویسٹیگیٹ تو کرو. Attention li pa comme ça. C'est qui peut mettre dans vos oreilles li un masala, li peut mettre son masala là-dedans, li peut ajouter son menti là-dedans, ou bien totalement fausse. Ça aussi est là, totalement fausse. Et une fois 10% vrai, 90% fausse. Et une fois 100% fausse. Ça aussi est là. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو غلط مشہور ہو جاتی ہیں, وہ بالکل غلط ہوتی. تو زامے pa bizin croire si un djimoun peut venir, li peut plein aux oreilles, li peut cause un djimoun so défaut, li peut critique un djimoun, زامے pas croire sa personne là, ou bizin vérifier اپنی طرف سے, ou bizin vérifier bien, là si vous trouvez oui, li peut cause vrai, ça li en l'autre affaire. Mais seulement زامے pas croire personne c'est qui peut raconter. اب یہاں کیا ہوا, لادا کی فن arrivé, بان جمون فینال plein aux oreilles, sa پہلوان sa wrestler رکانا لا, بان جمون فینال plein aux oreilles contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa qualité sont plein aux oreilles que li ci pe چراو بکری li, sa wrestler la, li ci ena so un l'endroit, un place, li ci abice چراو so ban li pe get so ban cabri là-bas. Et une fois, dans une riwayat, il mentionné que quand il peut charaou bakri, toujours il peut dire que tiens bon, mon gars Mohammed devant moi, moi tout il est en place. Ma'adallah. Tellement il finit dans la haine, tellement il finit dans la nafrat contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, kan ka kacha tha na, c'est qu'il entendait l'infini God la haine, l'infini God rankinda sur les quais. Alors, faudrait pas besoin de ça. Donc ça, fin arrive ça, une fois, Subhanallah, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam so la force, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam so courage, que nous Aqa connaît, que Rukana, qui qualité wrestler, qui qualité pehelwan, et il connaît, que ban jimoun fin plein aux oreilles, il pas content moi du tout. Lola, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam pour faire ce travail,
pour propage dins iska dasa l'endroit là nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam tout seul fin al devant lui dans cet endroit tout seul pas prend ban les autres sahaba ensemble avec lui tout seul nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin al devant lui et fin invite lui vers l'islam nous Aqa fin donne lui din ki da'wat nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin dia alors ça tellement li pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki ma'azallah li fin dia ya Muhammadu anta alladhi tashtimu alihatana کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں امم سا سیلوی کی جیا کی نوبان بونجے لی پابوں نو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فن ایکوتسا calmement avec beaucoup صبر avec beaucoup حلم temperament نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فن ایکوتسو pourtant d'abord li fin mentionné qu'il en cause beaucoup mauvais causés cause foutant avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, pas ne répondre li non. Après, Sarukana. Li tu peux croire le affaire, li tu peux croire qu'il paie na deuxième comme moi. Et quand il peut trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant lui, mais bazahir, apparence, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, بل کو ایسے تو نہیں تھے نارمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کما انجم نارمل ایسا تھا تو بظاہر پہلوان نہیں تھے alors li croit qui en bon façon pour tuer li pour finir la même mon invite li qu'il est lagué avec moi s'il est d'accord alors li vient un travail facile pour moi comment pas noyer mo pour finir tout li ma'azallah avec ça l'intention rukana qui li fin faire li dit oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lagué avec moi et si un récise et moi mo pour donner 10 cabri si un et moi mo pour donner 10 cabri moi, je peux crier, mon ban bon Dieu, pour aider, ou crier, ou bon Dieu. Nous guettons qui sont là, ce bon Dieu pour aider les autres. Ab ye rukana bol raha hai. Ça pehलवान là qui peut mettre sa bonne condition là. Subhanallah. Nous, Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fin accepter ce challenge en place. Pan de man le, pan jia mo bezal faire chigit l'exercice, mo bezal gym, mo bezal faire ça. Non, en place. Nabi Karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fin accepter ce challenge et fin décider voilà là-bas nous Allah gaya aste rukana l'autre côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou connaît quand kushti commençait wrestling là commençait normalement zot met lame da lame chacun là ils mettent lame da lame comme ça la tête मिलाकर फिर वो अपना कोई दाव पेच और ये सब करते हैं कुश्ती का उसूल होता है wrestling का उसूल होता है alors rukana comment fin met lame da lame Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam nu Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin fait ce lame mubarak comme ça rukana fin fait un क्या कहते हैं कलाबाजी कुश्ती रुकाना fin fait un कुश्ती li fin तुम पाले दो अब तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई लिपन गए comprend qui fin arriver avec moi लिपन comprend qui fin arriver qui enjimun comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui bazahir pena belle ko belle bra pena li comment li fait comme ça mo fait kusik mo tom parler do Allahu akbar li dit non mo pas d'accord fin arrive quelque chose de mal nous refaire nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin jahli nous refaire अब दोबारा खड़े हुए दोबारा हाथ में हाथ डाले गए सुभान अल्लाह ला कुमाल इंजा अस्ते तो पागे nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin demande astea to pare déjà oui mo pare comment linja oui pare nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin refaire salam mubarak li refaire kusik li tom parler do deuxième fois fin arrive ça même Allahu akbar troisième fois lin relever li jaget ça des fois là mo pas trop capable s'embalo moi mo pas gain le temps pour mo semblo et troisième fois nous refaire mo réessayer déjà si San fois là aussi, ton fin zet moi. Si san fois là aussi, on récit zet moi,
Alo, d'après une riwayat, l'ilinjia mopulia kalima mopuvin musulman. Astea quand sa condition là fin vini, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin dia vini, troisième fois aussi, à jaओ, vini. Astea troisième fois aussi fin recommence kushti, fin recommence la guerre. Et comment fin commencer? Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin faire même dao et vraiment l'in tombe pas les dos. Ab jab usne ye dekha, to usne kaha vraiment ena un bon Dieu qui peut faire pour toi ça. Il a un takat, il a un pouvoir qui peut faire ça pour eux. Et ça, il n'est pas capable qui un jimoun ce pouvoir. Alors, d'après un riwayat qui en place l'infini liya kalma, l'infini vin musulman, et d'après un riwayat qui n'est pas encore vin musulman, et après Fatah Makkah qui est vin musulman, seulement il vin musulman. Hazrat Rukana radiyallahu ta'ala anhu. Nella livin sahabi rasul livin livin musulman subhanallah. To ban chers frères et sœurs en islam, nous peut en prendre pour ça, nous Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so taqat subhanallah. Ala Hazrat so Gauson Mustafa Raza Khan Nuri rahmatullahi ta'ala alayh कितनी प्यारी बात फरमाते हैं सबसे आला इज्जत वाले गलबा कहरो ताकत वाले हुर्मत वाले करामत वाले हुर्मत वाले करामत वाले तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम आका 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 तुम पर लाखों सलाम ज़ाहिर बागिस यादत वाले गालिब बागिन याशत वाले ज़ाहिर बागिस यादत वाले गालिब बागिन याशत वाले क़ुव्वत वाले ताकत वाले क़ुव्वत वाले ताकत वाले क़ुव्वत वाले ताकत वाले तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम आका 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 तुम पर लाखों सलाम सुभान अल्लाह Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban chers frères, et en islam, c'est qui peut écoute-moi. Nous pouvons prendre dans sa waqia là quelque chose, quelques points. Un par un moment devant vous. Première affaire. Ce qui nous peut en prendre, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam so akhlaq. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam so manière. Qui, pourtant ça jimoun là, li fin cause foutant ma'azallah li fin zouré li fin maltraité li fin faire tout ce qui pas bien et nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam li un nabi et li connaît qu'il y a un nabi alors pour un nabi li peut faire ban manque de respect comme ça mais l'eau là nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam so hilm so bardasht so support nous peut en prendre et nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam pas casse la tête avec ce bonne parole. Alors, première leçon, c'est que nous peut gagner, que nous aussi, si arrive dans nos la vie, si arrivé, une place que Jimoun peut maltraiter moi, ou bien Jimoun peut zour moi, ou bien il peut faire moi du tort, alors moi pas vin comme ça, qui à cause ton vin mauvais, alors moi aussi moi vin mauvais envers toi. Non, Islam ये नहीं है. دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا. نن فے comprendre نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو اخلاق سو caractère سو مانیہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم quand Jimounla pe augmente so cause mauvais, pe augmente so mauvais manière et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so bon akhlaq so quantité pe augmente pe आले même. प्यारे आका का अखलाक बढ़ता चला जा रहा है, उसका अखलाक गिरता चला जा रहा है, आका का बढ़ता चला जा रहा है.
یہ سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. چابوں نمت en pratique sa sunnat là dans la case aussi. Dans la case aussi. Souvent moi habitué dire ici moi pourrais dire que dans la vie conjugale dans la case monsieur madame li bien important ça madani phool ça tip c'est qui moi peut dire li bien important qui quand dès là discuter et la discussion entre des monsieur et madame alors un bizarre surrender un bizarre reste tranquille n'importe qui un et rappelle bien qu'il n'est pas pour une comme ça que ah on peut déjà surrender mais si moi je reste tranquille mais moi pour une chipchi lutlala pour gagner तो इसमें गई और पेजी नहीं है घर का है ना मियाँ बीवी है ना मिशे मदाम सनो लेस्टली गई है Ulacas puccini inshallah. Si vous pensez comme ça que non, moi besoin de ce quantité. Puis क्या होगा chacun पे pense comme ça. कि moi besoin de ce quantité. Qui fait une cause comme ça avec moi? Non, moi besoin de mettre dans sa place. Et chacun pour mettre son camarade dans sa place, finalement dans la case, pas pour être en place. Ou besoin quitte la case aller. Ou besoin quitte la case aller. Ma'azallah. Alors ça pas besoin là. Un jimoun besoin surrender. Entre des un jimoun besoin rester tranquille. Et moi مجھے بان اسلامی بہن الحمدللہ پلی بکو زتابی چے کود مو بان اسلامی بھائی اسی الحمدللہ زتابی چے کود دا مسجد الحمدللہ مسجد اتفاق المسلمین کوچی ملیتے پلی بکو بان اسلامی بھائی پہ آسی زیسی پہ کود مو پوفے غیکت اوک مو بان فقیہ ان اسلام کہ آپ چپ ہو جایا کرو یار اللہ نے آپ کو میچورٹی زیادہ دی ہے آپ میچور زیادہ ہو sorry to say بان اسلامی بہن پا بزاؤں کولے ہمیں سے ڈیسیجن قرآن الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا افسر بنایا تو اگر وہ بڑ اور چک 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 کر رہی ہے چون 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 کر رہی ہے تو کرنے دو سن لو یہ سمجھ لو کہ ایک زوازو ہے جو بہت دیر سے چون 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 کرے جا رہی ہے یا ایک بلی ہے جو میاؤں میاؤں کرے جا رہی ہے تو جب بلی میاؤں کرتی ہے تو اس کو مارتے ہو پیار کرتے ہو نا تو اسی طرح اس کو بلی سمجھ کے اس کو بھی پیار سے دیکھ لو اس کو بھی پیار سے گاتے آتے کر کے معاملے کو ٹھیک کر دو یار اگر آپ بھی پہلوان بن جاؤ گے اس وقت وہ تو اپنی زبان سے پہلوان بنی ہوئی ہے لی پہ فے اویک سو پاگول لی پہ اویک سو بان مو اویک سو بان پاگول اویک سو وہ کر رہی ہے لا گیا اگر آپ بھی اس وقت ایسے ہو جاؤ گے تو لیلا اینا بکو جیفیسل کسا لا کازلا لی موس بیاں تو لہٰذا مشے کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سو پاغل مو پہ مازن اسی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیلی فنجیا کی کون تو پہ گئیں کولیا لو کلکیں تو پہ گئیں کولیا لو کلکیں allo pli vite soci depuis de sa place là soci allez quitte sa place là allez pas reste devant sa personne là parce que quand tu peux continuer reste devant sa personne là qui peut arriver lui peut faire colère allez lui peut provoquer toi lui alors un là pour arriver que tu peux déborder tu aussi tu peux reply tu aussi tu peux réagir et quand tu peux réagir il y a fort possibilité la case cassée et comme ça même la case peut casser plus beaucoup alors اگر کوئی ایسا نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں تو پھر قفل مدینہ خاموش ہو کر آپ گھر سے باہر نکل جاؤ یہ آپ قدیم ہی آتا ہوں 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے بعد واپس آؤ اور ہو سکے تو آئس کریم لیتے ہوئے آؤ ہو سکے تو کوئی گاتو پیما برگر لیتے ہوئے آ جاؤ تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا چلے گا یہ میں ٹپس آپ کو عرض کر رہا ہوں تجھو گھر کی سام ان کو اسپیشلماں پو لکاز نشے مدام میں آن دیو normalement si le lari moban zen aussi alhamdulillah pe assise beaucoup ban zenes machallah on peut trouver dans masjid ittifaq al muslimin zut participer dans majlis Allah aapko barakat ata farmaye o moban zen zut aussi zut pareil et ce qui peut get moi live aussi zut aussi pareil pavin chipti zame pa pense comme ça et li linkos fo avec moi linzour moi si mo pan répondre li jimon qui pujia et ka pensa lin reste tranquille lin ramasse zouré lin aller नहीं آپ یہ مت سوچو آپ اس وقت یہ بولو لنزوغ موا من پراچک مو آقا سو سنت من پاردن لی مو پہ آلے موا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے جیمن پہ جاؤ کاپونو لزت جیا میں کہتے اللہ وکس رسول انشاءاللہ عز و جل لیلی بکوتا ہوں کا پاسا اکشولا تو پہلا مدنی پھول تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا دیجم کی شوز اممتا سیکنو پہ افغان نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو لحفوظ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو طاقت کی این پہلوان
kuma rukana ki pachi ena so dejiam person pachi pe kapava oli nu आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kuma noye 3 fois un après l'autre 3 fois प्यारे आका ने उठा के उसको फेंक दिया पटक दिया ये भी एक मदनी फूल है अच्छा en Lutzafia et là-dedans nun apprend ki rukana fin fait shart rukana fin में तन condition शर्त पयाज बोलेंगे क्या बोलेंगे कि है ना पयाज कि si un zetma mopudonu जिस काबरी तो याद रखें nu आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की fait fin accepter ça en zafia qui nous peut en prendre pour sa bayan कि nu आका सो निगाहे नबुवत lici pe gete che li puvin musulmani nu आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकोने कि si mo pe lage avec lui laisse-lui ce qui lui permet de condition laisse-lui mettre ce qui payas lui permettre ben nu आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम so निगाहे नबुवत ci pe trouver कि li puvin musulman li puga iman nu आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fin fait lage avec lui et alhamdulillah li min musulman aussi subhanallah mais une personne azoji li pas capable prendre sa hadith là comme preuve et lui dire voilà mettre payas pour quelque chose que si toi tu gagnes me donne-toi cadeau me donne-toi casse sunnat ça तो rappelle bien कि ça appelle gambling जुआ qimar तो ये जायज नहीं है et deuxième quelque chose qui ça à l'époque là quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pe lage avec lui ça hukum qimar là ça hukum gambling là pachi encore desan तो अब उसको दलील बनाकर कोई बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज फे अलो मौसिम गईदवा फे सुन्नत सा तो ये बिल्कुल गलत है इसकी दलील आप नहीं ले सकते ये जोजी कौन कहते सा किक्शोस की अपल गैम्बलिंग जुआ इसको क्या बोलते हैं क्रियोल में जुआ गैम्बलिंग ही बोलते हैं जुगादेया अच्छा जुगादेया सा किक्शोस की अपल जुगादेया गैम्बलिंग जुआ qimaar comment on peut dire les biens âmes dans nos sociétés. Moi, peux cause avec musulman. Ghair qawm qui peut faire, ça c'est problème. Moi, peux cause avec mon frère musulman, mon sœur musulman, qui, oh mon frère, oh mon sœur musulman, li chi haram lo toi. Toi, tu pas supposé rentre là-dedans. Mais les chagrinants pour dire, qui azoji musulman, ses enfants aussi, li rentrent là-dedans. Le nom, jouer football. Ad football, pour, si telle l'équipe pour gagner, 200 roupies, tu mets la table en place. Vous gagnez 200 roupies. Telle l'équipe pour gagner, ou t'en casse pas, message, téléphone, pas qu'on qui a fait un système inasté. Avant, tu n'as juste le cheval, avant, tu n'as juste samedi, même tu peux aller sans démence, PFA ou bien tout PFA, et ces petites choses. Avant, tu n'as juste le cheval, et tel cheval, tu peux gagner, ou t'en casse. Asté, nous trouver le ludo aussi, là. Asté le jouer portable aussi des enfants dans l'école peuvent jouer ludo les autres peuvent jouer avec sa condition là si moi mon gagné to faire moi déjeuner aujourd'hui déjeuner pour toi si toi tu ne perds to faire moi mange déjeuner si moi mon perdu mon faire toi mange déjeuner ça haram ça mon ban frère en islam mon ban zen c'est qui peut écouter haram ça parce que ça même appelle gambling ça même appelle qimar ça même appelle जुगादेर ou peut jouer un match ou peut mettre casse-l'eau là. ये सब चीजें वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ. दूसरा बन की chose là c'est qui बन branche de gambling. ये जुए की branches हैं. अच्छा इना en l'autre affaire avant ça मुझे चीजें मुझे अच्छा हुआ attention लो là. इना en quelque chose qui ina en jouer normalement dans ban shopping malls quand vous allez vous trouvez qui ina ban chipchi teddy bears dans en machine carré vitre vous pouvez trouver une fois une ban bear une fois une portable ban boîte portable une fois plusieurs quelque chose valable aussi une fois boule n'importe qui d'avait ou mettre 10 roupies là-dedans coin 10 roupies ou bien 5 roupies ou mettez là-dedans astéa une affaire pour une bouger pour une comme ça li pour tomber li pour ramasser une boule ou bien une affaire si li réussit amène li dans jusqu'à sa trou là qui ça quelque chose là ou gagne li ça quelque chose là pour il est teddy bear, qui est portable, qui est boule, n'importe qui a fait. Si pour, et s'il n'est pas réussi à amener, avant la même, il refine tombe là-dedans, ou 10 roupies finales, on finit jouer. Rappelle bien que ça aussi haram, ça.
Ça aussi haram, ça. Nous pas connaît, nous enfants, ça non. Et nos enfants, papa, m'a posé ça. Papa peut donner casse, peut aller même. Oui, allez, c'est bêta, c'est tout pour gagner, toi. Pas gagner, traga. Tu mets ton jeu pour 100 roupies, tu pour ramasser un portable 3000 roupies. Eh, encore bon, allez, mettez même. Tu rappelles bien qu'ici, vraiment, les récits gagnent ça portable là, 3000 roupies. Si les récits gagnent n'importe qui quelque chose, l'INBMM. Mais rappelle bien que ça haram, ça. Parce que ça même appelle gambling, ça même appelle joua. Qui coûte ou peut mettre casse et une possibilité que vous gagnez, et une possibilité que vous perdez ou casse. Loterie, qui était ça? Qui fait la loterie là, les haram? Qui vous peut acheter, ou peut mettre ou casse? Et na jimoun, mon fait comprendre un jimoun qui dit à moi, qui et na jimoun pour 800 000 roupies. 800 000 roupies, les fin acheter bien loterie. Et finalement, ils ont gagné 35 millions. Ils ont gagné 35 millions. Mais ils mettaient 800 000 roupies, ils ont gagné 35 millions. Les besoins disent bien, les gagnants, mais seulement d'après Shariat, haram. 800 000 roupies, उसका गया, उसको 35 millions मिला, ils finissent récupérer ce casse, oui, mais seulement d'après Shariat, les haram. Islam, तो उसको बोलता है कि haram है. Et na jimoun pe al jouer loterie avec bonne intention, s'il vous plaît. Ça aussi est nasté. Et na jimoun peut jouer loterie avec bonne intention. Et ça bien. Non, moi, je peux acheter bien loterie. Moi, je peux jouer loterie. Moi, j'ai bonne intention. Inch'Allah, je peux donner dans la masjid. Quand je peux gagner ça, millions là, je peux donner ça dans la madrasa. Inch'Allah, je peux faire imam sur la carte. Je peux faire telle affaire, je peux faire ça. Et avec bonne intention, vous pouvez jouer loterie. Astaghfirullah. Allah li pak. Et li accepte zis pak. Li pas besoin ou n'a pas mal. God li pour. Ça, Allah pas besoin. Et si vous pouvez dépenser dans le chemin, Allah, ça n'a pas mal là, pas attendre Jannat, attendre l'enfer. Attendre l'enfer. Pas attendre Jannat. Parce que Allah, il peut n'a rien à faire avec sa qualité mal là. Allah pas pour donner nous ajar le sa mal là. Donc tout le temps, nous besoin connaître comment nous pouvons dépenser nos casses, comment nous pouvons faire. तो ये जो है भी इस तरीके से खेलना याद रखें कि ये हराम है. तो अपने बच्चों को इससे भी रोकें. अच्छा ये जो मैंने बात की ना पोर्टाब पर गाफिल भी हैं ये बन जोए लो पोर्टाब से कि नु बन ज़ोंफों नु मालमा जोए लूडो सा ये सब चीजें tant कि पेना कास लोला ऊपर पे met कास लोला नु pas capable met शरीयत नु pas capable met fatwa के लिए हराम mais bien éviter nous dire aux enfants et tu peux gaspiller le temps tu peux perdre le temps lola plutôt tu apprendre quelque chose ou bien tu faire un physique qui comment dire tu l'éco aussi il reste fit toi al jouer boule toi al faire quelque chose qui te reste assis le portable tu reste assis le PlayStation tu peux jouer PUBG tu peux pas connaître qui affaire है ना तो PUBG मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ समझाने के लिए तो भाई PUBG से बेहतर है सब्जी लेके आ जा जार से तेरा बहुत ज्यादा जिस्म ठीक हो जाएगा छोड़ PUBG को सब्जी लेकर आ जा अम्मी के लिए तो इससे क्या होगा कि कहूँ पे सोची ऊपर आंधे ओला कार ऊपर फे फिजिक ऊपर मौसमों से तो ये सब चीजें इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको कर सकती हैं तो नुपा पे जिया कि टू बन जोएली हराम कुमसा हाँ सी जुत पे met kaslola अब ये हराम हो गया seulement un affaire moi pour dire loterie li haram les gambling comme on fait tant de mais seulement souvent arrivé qui peut al mettre l'essence dans un feeling et on met l'essence 1000 roupies alors li pour déchirer des papiers li pour donner अच्छा भाई qui était ça li pour dire ça telle date après l'année pour faire tirage au sort et la possibilité que ou non sorti si ou non ou number sorti BMW pour cadeau Mercedes pour cadeau है ना ये भी होता है comme ça même une fois dans shopping centers dans supermarché plutôt quand on peut faire shopping 2000 roupies 3000 roupies alors je donne d'après où moyen c'est qu'on dépense je pour donner bon papier qui fait ça alors guettez on achète autant que nous alors nous peut donner ça pour un tirage so et la possibilité ou non sorti alors ça li jaiz ça rappelle bien que ça li halal ça ये बिल्कुल जायज है क्यों parce que upan acheter ou kaspan ale là-dedans on acheter logique on met l'essence ou pan met ou casse pour acheter sa billet là ou un sou pan mette on met 1000 roupies sur l'essence ou pan met 1005 roupies il dit allez donne 5 roupies pour des papiers nous peut donner si les chipu comme ça les chipu de manu 1 roupie aussi alors là les chipu vinn gambling li parce qu'on finit mettre 1 roupie là-dedans
Mais il dit pas comme ça. Là-bas, si vous pouvez prendre 1000 roupies sur l'essence, il peut mettre 1000 roupies l'essence. Et là, il peut donner. Alors là, il pas vient sa loterie là. Là, il vient un hadiya. D'après Shariat, nous appelle ça. Qui ça dit là, dans ce ban client, il fait un tirage de saut et il a envie de donner un cadeau, il peut donner un cadeau. Ça, il vient un hadiya, il vient un cadeau. ایسا BMW, Mercedes یا جو کچھ بھی اس میں سے نکلتا ہے وہ لینا جائز ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. سلمہ بن ککشوز کی چیز حرام, وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. صلو علی الحبیب. اچھا یہ بھی سن لیں, جوئے کی تعریف بھی سن لیں. لیبوں دیوا موا الحمدللہ لیبوں کہ ہر وہ کھیل, میں پہلے اردو میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو کریول میں سمجھاتا ہوں. ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والا, سیلوی کی پوپیا جی, ناکام ہونے والا کامیاب ہونے والے کو کچھ دے گا. سیلوی کی پوپیا جی لیلی پو دن کل کے شوز سیلوی کی پہ گئی ہیں نیپورٹ کی زوئے سا لی آپل قمار, سا لی آپل جوا, سا لی آپل گیمبلنگ, سا لی آپل زوگا دیا. اب یہ زوئے آزا جس کو ہم بول سکتے ہیں, یہ پھر زوئے آزا ہو گیا. پوسکی سیلوی کی پہ پیجی لی پہ دن کل کے شوز, اب وہ چاہے موزے ہو, چاہے بوبو ہو, این چوئنگم ہو, کچھ بھی ہو, وہ اگر آپ نے شرط لگا لی کہ سی من پیجی مپو دن تو اسا لا ساکیک شوز لا لی پووین حرام, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. اس سی اون کافی ناغیوے بند فریون اسلام بند سیون اسلام تو سے کی پہ کتموا سی اون کافی ناغیوے کی آوان زندیزہ فی اسا زندیزہ زوئے سا بن زوئیلا او بے زندیزہ فیاسا الو پانکو تھوتا فیا توبہ اسی او کون سا پیسن لا سلوی کی اوچی پانسو کاسلا الو غیتون سو کاس پاسکی لی پا او ملک مال خبیث لی پا او ملک سا او بزن غیتون سا لاو جان لا سیو کون لی سیو پا کونے الو دمان پاودوان وک اللہ عزوجل اچیا سا کون چیتے صدقہ دا شمی اللہ عزوجل کیو اللہ سا حرام مال فن غانترے دا مو پوسیشن الو مو پہ چیلی بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی غریب کو کسی فقیر کی ملک کریں اور اللہ سے توبہ کریں, انشاءاللہ یہ گناہ اللہ کی رحمت سے بخش دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو لافوس ان واقعوں کو جلدی جلدی میں سناؤں پھر ہم کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پیش کریں. غزوہ خندق کونچینا سا باتائی تھانشے nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam depuis 3 jours parti encore manger. Lorsque ventre Mubarak tina des roches qui attaché dans sa situation, ban sahaba qui peut fuir Khandaq là, fait arriver une place côté na un gros roche. Besoin dire un chatan même, comme on dit une montagne, un gros chatan. تو وہ peut faire des efforts, ban sahaba peut faire des efforts pour que ça pas capable trop dire roche, pas casser, pas fouiller. الو فنوین دا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر پہ غاپوت سا حدیث لا فنوین دا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجا یا رسول اللہ کمسا فن آگیوے پاپے کپاپ فیا پاپے کپاپ فیا سا پاپے کپاپ کاسا سبحان اللہ. نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فنوینی depuis 3 jours pas commencé et a des ghusl sur ventre mubarak lola nu aqa sallallahu alaihi wasallam fin bukhari sharif se hadith sa nu aqa sallallahu alaihi wasallam fin trap sa بیل چلا جس سے وہ مارتے ہیں, جس سے کاسے کرتے ہیں, پیارے آقا فن غماس سا فن تپ سا بن صحابہ پہ غاپوتے کمان و آقا صلی اللہ علیہ وسلم فن تپ سا انسل فوا لیوین ریزا سبحان اللہ. یعنی ریزا سمجھتے ہیں, یعنی بالکل چیبوت کاسے چیبوت وہ بالکل صحیح ہو گیا اور بان صحابہ کرام فن کوچی نہیں ہے فویسا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت ہے سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود, مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام.
اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے صدقے ہمارے کمزوروں کو طاقت عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک، صلی اللہ صلوات اللہ علیک، صلی اللہ، طلع البدر علینا صلی اللہ من ثنیات الوداع صلی اللہ، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، یا رسول اللہ ما دعا للہ داعی صلی اللہ، یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک، صلی اللہ صلوات اللہ علیک، صلی اللہ، واسطہ غوث الورا کا صلی اللہ، حضرت احمد رضا کا صلی اللہ، اور میرے مرشد پیا کا، اور میرے مرشد پیا کا، یا رسول اللہ رخ بدل دو ہر بلا کا صلی اللہ، یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک، صلی اللہ صلوات اللہ علیک، انت شمس انت بدر صلی اللہ، انت نور فوق نوری صلی اللہ، انت
شمس أنت بدر صلى الله أنت نور فوق نوري صلى الله أنت مصباح الصدور أنت مصباح الصدور يا رسول الله أنت إكسير وغالي صلى الله يا نبي سلام عليك صلى الله يا رسول سلام عليك صلى الله يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلى الله صلوات الله عليك صلى الله آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما اے مالک مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم نے کیا سنا غلطی کو تاہی اپنی رحمت سے معاف فرما اے مولا اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما آقا کے ذکر کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما بے گھروں کو گھر بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو روزی عطا فرما آقا کے طاقت کے ذکر کا واسطہ ہمارے کمزوروں کو طاقت عطا فرما اے مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو اچھے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں اچھے رشتے عطا فرما اے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما کورونا وائرس میں جو مبتلا ہیں پوزیٹیو ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما اور باقی تمام کی حفاظت فرما اے مولا کورونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما اس کو دنیا سے نیست و نابود فرما ختم فرما اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما بار بار میٹھا مدینہ دکھا ایمان و عافیت کے ساتھ سب گنبد کے سائے تلے مدینے میں موت نصیب فرما آمین بجاہ النبی الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک منٹ ایک اعلان لائف بند کر دیں یہ